ala sunno karan foy ko tama almamole bari ko ka fo me yalla wonna ta fukka banko la dino kuta kuta yande wolete tom bon ko tama ila aminul am ila secretary general ti wo kana banko la imam do kol telephone wala kan ne ndiro la me yalla ko hani banko de dinol tamo nen na mo fennete me yalla daji ko tinyale mo mo fennete me yalla ko mari daji ko ne alquran o daji ko jafa Allahu akbar bare seko insafo fana manke je kadu birim police wol yaani nin kay wo fole munati na police wol ma reso blato nday wo fo bla fongotole e kan nan kan ni ongul min fo ya be nyin kumo sen kan no be lorinje ama fo mu do ya kolti wo imam fati wala salji mudanje wala tiate tol be kulanjet wala hormata di banko ka wala buñaate dum benna ongul nyin fa folo le kada te bota sokon ne fa aslan okay sa mi save nim fo le ma mu touré nyin kumo fo ita nyala munati ne tebbe je imam fa e kadiyam imam fati la ko yalo sufi la ko bi alma mo be tankale ni sufi wuru my friend you know kadu sufi aka jeri kala mol sacrifice pour ate kono bato ate alam hanabe fala ta jahannama la ftaw fo bari ala muida friend neti ka ala je naka kacha itolni ala ka nyomo ndu mamarem alati kila sallallahu alaihi wasallam ni way ku jamaale fo ni tol fata munkar nakir bu ke nyininka so wodbla iso bonni mbadi la mo la le nyoto kadu manje fahamno eto yala fole mahmoud hello aywa nko fole mahmoud afwan seko mune kete la khatto hello yo sa anara ngamela khatto nyimambe shabaka daif shoya alsala ko bonye se kabiro la fengo nyin afwan network ko nyin wala fengra do manni say nga say se ishara kina pour nge kol korek wala nyindi ko comme kenno sufi kenno nyin kuna fanyami fo jarti yes e se ko wala ko indi janten ay imam la audio play mol fon ya moy barin ko sunna moli buke fan ko indi nga fo kafa billahi shahidan wa kafa billahi hasiban wa kafa billahi nasiran wa kafa billahi ala kanyanta woliya sedi andir rangola okay kati buka mola dunyo nyini hada madi on nikela dunyo nyina beka ke nimiso akake problem buka na ala tasoto bar ala dunyo nika on nyini ka ala tasoto ka mol tasoto so bila wopile nyimi wulta ya neng ay kuma jawol be fama ngo fana wala audio fana beje moli la moy moli play mol ke la moy bar comme ko to ko indi dron kaje ko sunna mol manke mo nennati se ko wala fojante bari woma moli jakal e wote mola sonno mo fanan jakas la bake bawo tumo mina mo kallo na society kono woni nyunu lebe kafukilin kamoli nen kamol wulu nyal nen ka ko fo mola han minu ma wulu folo ka wol fanan benen wonten problem mbetel e fon e sumna ko la ya ban jon ko la bete na la nyaade na fo mo kaddi bado ko e be sene ala nyaame o fura jira fo de ko ma de me sene nyaade ju ko nyaade e jo ko la nyame e be bulo tala ya bula ju ko no ya sumna e jo ka na ka fo be bulo lo ko le mara bulo janne ba ko so din ka dalo mo kadma de ko ma
aliamu ele kome ako musol ke sene anyami ika sumuna nyine ta yo murundi ye sene ala koteke sa mbo pli la koteke insa fale mu nyine mu sufiyel daji koti nyine ka wuli ka gambia alfal benne biya ko be subisa me kansul ken no birin kuna raji ati fanya fora kaka nyi mo sifale fasa alafta nyi mo sifale tamina banko nyato alafta nyi mo sifale ken subisa me kansul nyato koti momi ya ka kallo ka gambia musoli bene wulu nyala ka gambia alfal bene wulu nyala ko ni wole kurto du juken sa le katama fonna banko tata bi fon futata daraja to fon to la alfali ye nyine duwa na mo kendol ye nyine duwa bang fo biri majlis subisame kansul kalo se sori bawo rahimahumullah alma ale yamfe banni wol drame wol mi akoy balur alma ale se jamfa bunje wol hata boje wol min fat alma ale yamfe fo wol ye nyine duwa ko ni mo sifa na kataminto la banko nyaato dina ko la kamara bang alala audio la moy kamuso bela musiane nyami ade sumna do jago tabal mbeten de fon sumna abdullah sumna ko la ya ban jon ko mbeten ala nyaade na fo mo kaddi bado go e ba sene ala nyaame o fura jira fo de ko ma de me sene nyaade ju ko nyaade e be ju ko la nyaame e be bulo tala ya bula ju ko no ya sumna e ji o ka na kan fo be bulo lo ko le mara bulo janne ba ko so dinki ala ya bula ju ko no ya sumna no fura jira fo de ko ma de me sene nyaade ju ko nyaade e ju ko la nyaame e be bulo tala ya bula ju ko no ya sumna e ji o ka na kan fo be bulo lo ko le mara bulo janne ba ko so dinki ala mo kadma de ko ma kida bo go ju ko nyala karo ne sumna e be nyaade ju ko nyaade e be ju ko la nyaame e be bulo tala ya bula ju ko no ya sumna e ji o ka na kan fo be bulo lo ko le mara ako musolle ke akanyi min fura ko musolle ke sene yawo nyama mbari won muna momi yalon ko ite ko ika alala he Allahu akbar al majnun yahki wal aql yasma billahi man to kara fa ka futa tembo do wala nakila ko dunya ala bon taman sero abe fintlana awo fo hadith abi hurayra ko yusaddaqu fiha al kadhib ikafania fola to nyandi wa jamano kono wo yukadhabu fiha sadiqu ikatonya fola fanyandi wa jamano kono ako yutamanul kha'in ikallanna moke ika jamfala ke lanna moti wo yukhawinul amin ika lanna moke jamfa moti ako wayantiqu fiha ruwaybida ako ruwaybida kadiyamo jamano kono bida o fo yanyen ka kila saibol kay ko mar ruwaybida ya rasulullah muna ruwaybida tita ala kila ako wala murajulu tafe mo furimba mo kensan yatakallam fi umuril amma akadiyamu man to be akole mo furim bati mi alon ka kadiyamu man to bela ko la society kono nyimu dunya labango taman serolti rajulul tafe kalo ka gambia muso bene alal tulolo ko muso ke sene anyama kam nyimu muso so alal tulolo nyaare ju ko nyaade e ju ko la nyame e be bulo tala ya bula ju ko no ya sumna e ju ka na kan fo be bulo lo ko le mara sunna molle kan ndiro kalal tulolo fal ba mu le lamin touré nyimfo imam abdullah fatiye nyimfo banni mo drame nyimfo ñune le musufi la do koti la nyaade sumna do jago tabal mbeten e fon sumna abdullah sumna ko la ya ban jon ko mbeten ala nyaade na fo mo kaddi bado go e ba sene ala nyaame o fura jira fo de ko ma de me sene nyaade ju ko nyaade e be ju ko la nyaame e be bulo tala ya bula ju ko no ya sumna e ji o ka na kan fo be bulo lo ko le mara bulo janne ba ko so dinki ala mo kadma de ko yo aka musolle ni wodo sa alal tulolo jang ala be albo dina be tan ala ko majjo bala kaje ko na majliso la alfal min tambita imam fati ya min fo jang ko mi wol min tamda se sori ba wol be ton ni fango bunje wal hata bo jawol ani wol ye majliso muta nyame ani ye majliso la ko kamoli kafunyo la pour mol ye sali mol ye ke mo kilingoti ka tan ni ko nyim mol mu fani a fo la le dino jaw ka jutol man jaw so fani ko ala ko iman jaw so fo ala alquran iman jaw so fo kila hadithu sallallahu alaihi wasallam ikobe imam malik min noma wakalo akafala taibol ye ko
ni mo tije mi an koy control ay kala kumo muta ay ka murunda kam fonyin kila ninte ku kam min kila ta man dalin ta fa ale bula kila tanum bari tolbe baba juma wolle ika baba juma wolle batu ilafta munela pour mol ye kono waran mol be tuabdu mol be afrika ka do ko min beke ya dito le moto nyima sey tol balu nyaay nyi nyaay to le ko beke mol ye ke jongolti mol ye sikunde finja ni to le mi fo mol ye oke wo kam may ka sacrifice ko bela killing ikela alfal do ya wokan ika balela alfal la kumola wokan ika wulyale la mol kan ya alake jawoti ya kila ke jawoti mol be wol no me ka wol filindi wokan wala na alaka fal kano kono momi ko lakrebe kumbole be ni afa wol no ba fa rabbana marion tolde inna tolde atana nga nomaro ke sadatana nay mo ba kubara ana nga nyumi waran fa adalluna sabila itolle en filindi silo alalu tulolo ala kumola ka bun jeyni hata bojam fango do ya nyami qur'ana londo la karola nde fura da de man kuro benna akelti ala fura ma anan london karola nda ziara sanji taza momo kanje no le ka kida bora jambu na do banka nga do kala donge o mala ko majir na be balo anan ba kawdo abe sonna la londo la nda be sonna ko wala londo ko dana kana da boja ko ana la londo ro dina la be sonna ko ba kawsula kala ona la yin kiro na la kida bojo o fura da wala sara hada buka wala sara bunje ta baliya ba kawsula la londo ro dina la be sonna ko ba kawsula kala ona la yin kiro na la kida bojo o fura da wala sara hada buka wala sara bunje ta dina la ko wala londo ko dana ba kana da boja ko ana la londo ro dina la be sonna ko ba kawsula kala ona la yin kiro na la kida bojo o fura da wala sara hada buka wala sara bunje ta yongale omwe ani na mol min fade man kana alalan tolna alala ale man daga kan ale man te fo nyine mu ko be jawmate ala kamin fo takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتي يوم القيامة فردا على كمين فاكاتو تدرون سنفتا ورو banko fata worowlo bankol ni konkoli be feten ye tay nintu momi na hadama dingo ya fa dala dron ka foko alay dingo sotore takadu samawati yatafattarna minhu sango bese faram watan shaqul ard banko bese faram banko bese sonson wata khirul jibal hada konkol se fete se janjang nintu momi na hadama dingo ya dayla ko alay dingo sotole ka fo alay dingo soto wala min ko ala nasitale Allahu akbar alali tulolo nyin ko mbadi ngol ken niumi yanko kuna tata lo teleto mi yanko akabe majlis bunton kolo nyi majlis bunton kolo be ne mbota la moy kan buni jeni hata bojan kuma wolne ne kaje ko woli nyanta sonna wala mol nyanta sonna ko atle londo soto wolti mbadi ngol ka wala bunyani ya hormo folo tinya nyim yalon ko nafiko min tata si tele bungota si beke nyim france janna man ta fenna man dina kulo ka foko nyine nyanta ke majlis bi amisa wewo nyine munat na womo soto wala ka fo jam ko alam man satalla we dingo soto le wala nyindi ko ala ni musol ka kafle mbadi ngol mun tumalen hakilo be sonnan tolbe kala molti nga song hakilo la karola ka je ko nyimman kendea mun tuma fo manin kol musiyati fo ko alale wol wulu mbadi ngol wo mu kuma baleti de min fisat Allahu akbar bar mbadu nga pile atef nga voice on nyim pile ali alla moy man ka kan ko wala ma adon tol mo ala dion le yalla man ko ka ala ne ma e ma ka ma ri ala sin dakta men fala wala nya audio men ka fota yin kuma nya aman sahafa ne alam fani aba alen kallale man nin ko lum nam manke ala dindi te keno la ala dindi Allah subhanahu wa ta'ala yo fa ko amoto ala man din soto am muso soto adanata din soto la nanata muso man nin kata kela ala dindi tubabu te kala ala sako surwa sako jola sako manjago sako arabo sako british fende keno la ala dindi ala dammal mu ala te dinta bulu man nin ko lo namnanke ala dindi anno man nin ko fana namna fako bitol mu ala dinnati yonga ngo audio nya volume fa ka seniale ba alka moy ba kare pri moy ke mi message o kinyen fal ka moy le ban ala la tamo ko le foja ala
Allah ta mu ana alimun hakim mandra o ko kono la fanen diro nyaali o le moy jumale folo kanen diro ke da manda da baran diro nengo bare ngira gidimi da baran diro aji yo ba de no bela amai ako ada da mandal baran diro manke baran diro lati abuka baran diro fo nem ni ala ko mola mai ni hakilo al salon ko jumale la fa fitino la banko ka ni sufiyel malla fenna fo ka muslima tinya ka banko tinya moli ka diam ni ala tole ko ka alquran fo ka nyin ndir jaw bakatongol fo dal ila fa fit ñunul ka ala jumale batu ala jumale la fa wolle la fa kila jumale la malon ngko mbadi on tol fo ngam fanyi ni ka ko la ka buka man dal bandira dato fo non yo ko bar kam fo wolan karanna ne ko man karano wala diminta hanni bandiro ya kata bukan ndiro ke aka bukan ndiro ka bandiro sal sallam moy nyim fana mana jumala mo nyindo o mo ndir lati ja min benen ndiro ko ka da ko na ja bala firen dion e ko bala de mo hala de mo fo de de ko bala de mo sa ti jaay de ko lom bala ngete le ba ka dan to de bala kanda e kana ti radio de ka mo le ko alma ko no de la fana de ko ko de mo hala kire to nyaalem ko alman kuno ko man fenno de imam fenno ala damale ka fenke nda min ko wala nyanta kila alman fenno albuka fenkeno ala kamin fo qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa ala allahi falyatawakkalul mu'min nin kale sufiyel ni ika fo yamin karan ima faham to nyaalem nko ale min buka kumo fo kuno ata fasar kuno la jami o fon ile nyim bida ko fon mi yanko ke nakindi dino way buko fon foku ikata allahumma salo fon ta kay kata sirin ke ba baraka fo salmata saliman so ni de me tulolo ko ale mala ko korosi walle me hakilo tuje kam da kay salmata dole kuma ni suwo kono sallim tasliman ya ko wala fo salmata saliman mon la jamin ko kam salmata le foto ah so e kamin karan aniye min karan walle kam min fo malo ya bonni min tole alqur'anu ni ko fo ka bere tinya moli ko alale ko lete ko alaman kulon nimmi man so wala hani wol min di wol me wulu fo le bo wol belel angatene yo ba de no atala bota nyi foka malam fo nyi monen dirol te ba akata dabu ko nen diro fo no yo fata ya nyin dum man ken nen diro atala nyi fana paran sel lam mala do fa na ko tanke ni o fo le ba atala ko ni dinare ni o fo ro ba sia e fa ba yo do ye ma e ka we fa ba yo do e na nyi ba atala ba yo ka me no fo sa do na fa nyi ba ko mo so le ale fa no la mo sa na e ko ka me ba le mo sa se de no le ale wo le o sa do ale fa ni de do ale ala ni kino ka fogam men wala Allah tani sufiyel nyeng mi alon ka be diamola anin kunu mimbe silen tele bumoto wolni mol mi ko be kafuri nyola ye groupe o bonni dina groupe o itol man nin ka dammal lebije man nin ka dammal lebije man sido kafundi fanna ye fan ko man ko itol be alfa le noma na alfal mi anko ngelon gambe mol karandi mol buñe barata dino la kola ye ko be kata molye ma nene malon ko stas bun kam mol le neng bara nene ma mo neng bara katale alfa kambe ngola suturo tanko kamol kawandi hata boje wol nyam se sori bawol kan khalifa wol kan kalilu wol kan kalilu jata wol kata kan khalifa wol ila video ila audio ila few fennene man soto nga wollo min naka man to kumandi kata kamme o damma kan na alfal min tambite ke fan kumandi ka alfal min fo alifa jumale nene wulta sate kono kay nendir sifa ke mbadi ngol anene man soto nene maje nene mamoy fon tata le fom malla fi dino la malla fi fangol la hasidiya dun tan da maltema fo pour kanyim mo sifal tammin ni nyaato bang komin kila kam fo sallallahu alaihi wasallam man tobe sotole be mo kense mo furi mo tamin le nyaato nyim mo le wulte kafole ka farawdo majalis nyim mo le wulte o man kanye ko sufisame kansulle lo nyim mo le wulte o man kanye ko tol fane ye fansum president le soto mbadi ngol ñul mu rebelo leti ko nga faale ñami last time comme Juan Guaido findita Venezuela Caracas banko kanyami ñul nata Gambia wala ñam o man da wula lu tay Gambia muso beneng ay moli bama wol neng alal tulolo alalan tonna alalan la nyaade sumna to taguta ban mbeten de fam sumna dula sumna ko la ya ban jon ko mbeten na la nyaade
na fo mo kaddi bado go e be sene ala nyame o fura jira fo de ko ma de me sene nyaare ju ko nyaade e be ju ko la nyame e be bulo tala ya bula e ju ko no ya an sumna e ju ka na kan fo be bulo no ko le mara bari hol alal hako boy ninye bari tonya abe damin dino comme Cheikh Abou Irbati afu nyamen a jaratale moye kuwo beke wala tinna sego ka fo abdatoni fon la toni ngama abil al andalusi Muhammad al Qahtani wala fenke abi ishaq al alberi akamin fo idha umirta bi bid'atin aw zallatin فاهرب بدينك آخر البلدان الدين راس المال فاستمسك به فضيعه من أعظم الخسران كم نية يا مري بدان ولا كوكو دين ولا مراس المالتي billahi ni la dino e bori fo duniya danta dami ni fota tele fota kuwa belela nyin dino moli e faul kamma nyin dino e lo bonta wala kamma nyin dino e kila nyingo kati wala kamma ken ni ya so akay fa dhuqa ana ibn al-qamiya nyin nenentela ibn al-qamiya di mati ye kila nyingo kati nyin dino la kamma nyin dino le jarta moli e kuwa bela bi moli kanalo ni ka molla society fili nyin kanyum kumo mi fo hadama dingoli hakilo be bale be 100% ikabula nyina kumo no me kanyin tonya ndi kela bata ko beke kela mol filje buke to pato ikabula nyino bi nyunne wulte ko la ftanto la supi sami kansule marala na banko kambadi ngolu misil mo be nyanta wulal de ikoy sede ko be la fo kunani ku fula fo jela banko lem ka fasa tonya kan ite kata ke misil mo ti doron ni ko ye fofem fo durete mashil hal abeti ata mambitete mashil hal aketa wo nyanya mashil hal la mbadi sule la dino la ko indro to la ma ke ko to nyawo nyanka wo seniyandi ko ka sule la domoro la nyamin lonna li afol nyama sarafo li afol ni dino to sulata walla katami jiel ni fengo lan kamimmin mbadi won momi yalon ka kay nen diroke ka bula alfalla ke benen nyunum yan ko safo be mo majlis to alfallati ko han wol yokurto dum ingay bo kata bandal ken ni o katalo gambia tele bu ngoto kunun akaka nyine fasa ni tannu nyi nyata kala subi sami kansul nyaton ko de munat ne muma manson ka register fen ko diwa ha itolle kafuta nyoka nyinul wol dam mamba fa wa idham kurbika alladhina kafaru yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhriju wa yamkuruna yamkurullahu wallahu khairul makirin alla nyin ko be tu abe murulal kanne gamyan wol tambita ko la sayin dinnin ke bal wo fon wol bukal jabi wol man ta dankula wala na subi sami kansul malong wala na wo who are you alma wala ansanyin jabino who are you wala altol mu jumal de katu ni ta fon me fallo molte lon nola altol mu nakralti ha muna nalte kira nakrat antum altol manke marifa altol nakira altol mu majhulo lati nko alfal bula wo alfal min alkela ko foten allafta moli taw alfal la kaburol batu moli yanta wala gambia moli e ku kaburu banko la foy fada daki man fen sorno han say be siri wa fawol ko to jebe foire arin ni de bota jamanja wala bota america tan min to yabula do ko hanaye la moto ja kalafta ataka mi men diwa ala ko kele nayet la moto ja lafta munana man duwa ala moto jindana sansan nayela den ni ko ja laftala alafte kodo diat la pray balu mbadi wol fonga hakilo bunya sai ngo itol ka alamin dani ka kuma alamin ni alamin ka nyoje alamin muila frenti munati na nie minfo alay wa ala bukawke fo sa entol hakilo taje ko itol fonke fo wulende Abou Irbat mi yala ko fo kenno dianda ko e kortelal be kuma ni kaje ko e kortel sikaye muye korten ko na aba mori afo ni sukubid wol lembang e ton di fa nafta ya yulle safta ya yulle lembang ali be tol kafunyola nyinjinol tol ben ali ha be bula katu mo kono alam nasra kunna ele mo ila fi quraish kunna ele mo lem bang laqad jaakum lem ba ala be dundi nyoto alla katu ko muna no katu mo fon wol bi kam mutal bi ke safeku al man karango fon no ala alquran safali asamba jonkon kono ha muna atina musol fon ni natal ya mori yala al kap kandiyel tal ka ayo safo bal al kawol ke musol bala pour ni musu ko yo mutayi wol tulum ha altol la moria ko kulloto kawando bun kono wadi muso ka duita kan e ka fo ko ngaji nyami ni la feni kemala hajol jara fonde fon ye kafu folo ha aliye mo la musol tinya aliye mo debora ali la futuba ken no mi yalon ko kunun ko abe diamola so da sate no do to muso wana la manyo muso fula muske ba manyo do ku komin manyo nyin katu yelo jela watu wati pour yelo kakala kuntu abala okay so yelo katlo bola bala wona la akemani mbuka kafuno watu yelo kabwa bala do beje mus mor do beje mus do ku manyo nyin do ku pour ni woni akema be sira katu sumunala afanna hani moli kono
kamolla furu wayelo le tuta bola wala fo moro fo ada ka ngeta lo nyami man kendea comme abe audio ndem iman kendea iya nyinni nyine kala moro kilingole murta kala fika musunno en jara ko musunno o fata itata fo ye moli silandi moli buka hani ila nyin ko nimmi silata la be mutala ni malla alala ye ko ko kila yasru qul la yusibana illa ma kataba Allah lana huwa maulana wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun ala yon tol dal pour nga fa ala marchandise o wala mun tol nga long 100% mota kunolan yemi ngabe murle alkanyi jinol min fon samta ya yirol nim safta ya yirol ni nyim fenkol malke dundi ni mol ye wol bun duara on le istikhara le ni mol ye duara on karan comme kila fo nyami katu misil mol niaje ka dol korte ake muta ika dol katu me ke mansula na dino lan tol fo malla fi kam fan kanta wala na nyim mol mi ko ke fan kumandi misil mol la nyim mor 15 on nyim mo 15 on ika mol de ke dabari ke fa ha ni malla fi yedda bari ite be kala muneti be kala do ko kele kadi tolla ibeta dinno kata lori moro kunda ba finyanka fama fon ka ko mubala abuka sika kata o finyana fabe yolo bonnaka ha moli yetela modi ya pour yo karan ngo kenni o mi en kol jam france ka fonye pabirin asiebe sanji jelina be diamo akonye yusuf nsiebe sanji taworo nkodo ti ko yole beje yendol fale nkaye kon fama munekere akonyente be mori adula to mbe mori ala mbe karamo batula sanji mwanni nani hani salinya malon ka bo sabbi suma rabbi kada kul wala ahadi mano masiba wule ngole woti ni wo fata dron alayna mutana karmo bi ay fay janna wala khaf rabbana inna atana sadatana wa kubara ana fadalluna sabila rabbana atim di fi wala anhum la'nan kathira ha akonye ko billa wolle talandi ngoli beje ko alqur'ano buka tanka karamo alqur'ano buka tanka akonye ngadi nan so dimfla alqur'ano tanka dol beje jita talinda arabe school akonye hani bi ni nala dinol be ndanka fole mayam falie aliyam fale aliaje molye dino ke business round ngatla misalo fulale nkaye ko mbe murtani sanji jama sanji tanin fem nene man sula ja nyala tenga kay karaya kubalon ntola sati to han mo wuluta be ngunu mo ni ka kara ko akafunga muna na kole akolte nyapilan kan nyum moli ka diamu ifon ke fa wulian han wo moli man kunila koto ken ningo ko safole bate bu na sare man saka wulle ya bute fo bina fala sanyi mo ni few man sabe sira ma wule iko ka mo dogu ka mo dabara kamuda abu irba ay kutuboke ya samba police muna ne ma dabara ay mutajani ka samba police nata katu wol min be bulu tonyalem he ka wuliya fo bil mubashara ayni aynak yakdhib ayni aynak hani kandobe dundi haula sulal kamin fo yakdhibuna hatta fi darajat al harara hani kandobe dundi sa wuliya fo mbadi won nko ntol laftanga ala damma batu ngala ala damma hada madingo miye soto ko kube kelela ala damma le wolon ye safa balde dale sitina molteto ka fo na funa libya sula fa o tejela ibe krete doli fata silokan dol biri fata ni sabawol tripo sula ka safo wure bala o safo ike ñu faraw la fay buya kurro kon o safo mi moro ya siti bala so molte kunina bang moli kataraba kono kol kadui ka safo wure bale ka fay ka ala damma kuma Nigeria non Cristiano mol ni ka bula kulungo nadu de ka la ilaha illa Muhammad rasulullah mini alon ko wol mu Cristiano lete mbadi wol muntuma len tolbe bola nyin kono nyim mol le koy kana supi sami kan sulle Gambia ye ke mol nyaaton ko te mol la dino mara foy nto itolbe kelale ko tomal hakim na la falo ntol ni sufi ni mol mara ntol ni be kelale ko tomal hakim na la falo mi alon ka la falo fon ka fa law ansafa daru kuntu arkaba ala sahibi li annani jailun basit wa sahibi hada jailun murakkabun taban min kalo akafo muso ni ke senea ika sumna leke yo se ko na dale ko rek ali madu nga kol inshallah inshallah taqabbal sego bi faye hako boni karon tol ngela wato ta bakir kodi sakoro mayilla ne ata nga plan o betal no bagi wadum to mam pare kam adum bana ba plan kan ka kam ne ka tol dum setan pour kana jibe barko yen sa
ha bari yalon bo mbina wo fanan kelale pour ne wato soto khasa yena ya halaka ke nyini nga be dala bake inshallah bari nga audio do ke janim be nyina malon fay jara ha audio nyini be diam ka mubayo mi ne nato ko ne manna jan time pour mu audio nyinge play ba audio nyino nte se play nyato malon nga askeno yela mo ke ba me alon ko ya tumije birinta mo se jeju ka fay ko Allah ka ko nyin mannin kol drone be yani jakan kol ha yala fako jola ay jola ke ba do to fo mo ken da ba ta berka ma tawfik ma karamum be berka ka fa tawfik wala mo nay mo dirte ha se gaus jaaju ayo ittiham ko be la ka fo kono le o mula men badade je so ke bañe odi kende bondi ka ko mo ñu fan yan malon fa yala moy bari se ko ñan iba ñan do pile la pour mo jam say ngo pile say wala fo ñaato wala malo ani sa ite be nukta min do be tendena wala wo ko le yena wo pile kadu yalon ne se musa fo diamo ko nyama na kuma mon ko moman fayla sofika yalon gambia bitali mus wol siada je soufe ni sukrata wol aflaton wol arresto wol ni laftalo na ko be baluri mbar mo fi wol le muyti isalon ko ba gambia muna na wol mujmal le comme wolle mi soufe dima soufi ke ba doje jaranka ke ba nyin ngala kumol murunda kan to momina sirin tuba ke alati atele be ni futa janni anabla ibrahima tebe lare sola lare sabanyawto ay womin foni manninga kawonte mo mannin kolti mbi ala kumo moy aman sura kan fo mo moy na foni manninga kan nga moy le na foni arab kan nga moy na foni sura kan nga moy le bara foni manninga kan wala ay min be fo sirin tuba ay kan wala kan kalilu jatala kan wofon la mol kan fato ko yo ko senandi yana nafika me data fo hande kan kalilu nenetende ibatu so biringo kumo murunda kan atata ye audio dole bondi so yenal na talo ke nyobala e ko abante ya markan ngom faye ko tay ko may famata na tafiq kanteni wofon ke nyobala tem fangum yalo ne min fon konta ko kadunga jibin ko nyinke baba be nyamin tanyin tika tinobe kandiri ika mol bendite ika fanya bafo ika na fo ita be kala arresto ni aflaton jumala no arresto afka min aflaton so ngavo ateketa arresto di Gambia astata ha yalon fi ijaz ilmi fi lughat kadha fi lughat ijaz ilmi ngoni lafta akamin befo arab count ateka ko wole fasal maninga count ibuna nabiri lum folo moko atalafta kala salim mujarrad gumi ko salim mujarrad mi anko be maghrib anta muallim wana minnak nataallam atalafta kala wodi Gambia afo itolle molti afo akaw ko yata sani ikom badat la min to ndarano min to la mbaɗa ɗaɗami ɓe min fo ka wole mo ɓanmi somɓe ñinna kuwoti comme imam fati e min fo atondi alfalla kuwo kamma min yalon koye suffisami council lo alala ko ɓoni ñede se ko lani to ko fira tata kotik han kamin fo doron comme misil mol sa kata biringa ñinna ñu audio pile e kanyum mo korte ko ni ñim fen ko va kam bari ngo dol dewni nza fo ni mo misil moti ko ku ye soto womu alala kero comme kila kam fo sallallahu alaihi wasallam hadith oto birabe kenno ñi yamal kan kay ko nin nin dunya be bentala istama wala ala en fawka bi shay'in pour que nafa fenna kayete nafa no la fenna illa ma kadi kata fengo fo ala min safe kan akay wala akso muneti wo in istama ni benta fana ala an yadurruka bi shay'in pour que tora fenna la yadurruka illa bi shay'in te tora no la fenna fo ala min safete kan rufatul aqlam wa jaffati suhuf so wakata ni ko hadamadi ko ku yesoto womu alal lañinolati comme salafol ka fo nyami irda bil qada al mahtum wa rizq al maqsum wa kullu shay bi qadar wa da'i daja e ko irda bil qada al mahtum isaso lañinola alay min kunta safi nyami kayroto koroto lemba yeso wala wa rizq al maqsum ani harja min tala wa kullu shay bi qadar ko ku yalo lañino wa da'i dajar
infial kuwol wol mantra je wol tuje ala min fo ma ko kul ka fo mamada afula mole ko la yusibana fente sota illa ma fu fe dron kataba allah lana min safentol kan huwa maulana wa tala alkata muda kula de comme c'est ko la wifi fengere wala كان بيمول بولو سيلا نتو ولا يندو مولي في ماما كلام دا فاتا بو لا عليك ايوا ساني لوتانو مينتو دا فان غاداتي ngame diamoto janni kata kumi be sirif keba wala kumole fo kan kaje ko min fo be rawreto majalis la nyaton kala famata ta maji so le koto kala ya maro moy wala kita molti maji so lo isonda alfa la kumole man la finum fitno okay baraka bake to nyaala ngawle fono sirif keba haydara kaje ko mole wotemi aranko abuka subri sami kan tul wali nyaa fen ni karo kan kula aka sunne ni aka kula aka saroke adu han salwatul men ko men ngafuna nyame salwatul birin tambo men majisul ala sida yajibe ko gambe la salwati fula be men musalfana tan yalan sabu ko bondano salfana mutalem fulalti alan sabu mutalel lulete bu hajijaaje baynama subaka yelma yelma na sawun sawun fitru ka sawun sawun safo ka sawun sawun bari salfana ni alan sabu ko bondino adum fana ni dun ta duniya bela website to damene alan ko salwatul katra indicator wol ibe salwatul bejel bankol be ka tamela salwatul namake gambia gambela salwatul salfana ne alan saro bukas waka watola teta du application do men ka salwatul indicate bay gambela salfana salwato jibe application be men dilani to kaka wato men koy mukilina nokta muhim ñim banku dol be ni murtol be de karta ko ne am indicate kaka wala bay to bukas na kebal na raje ko fana ñen raga fali na to kaytol ta kede da kay tan di mola salwatul to ñato ñina ma watol de e jojol siando fana baro ñal ñal ke ba ñata mum bala imam pati ya ko ka mum bala akaka fama la kitabul amrun tawle kono ay jibe ay atra ko to ñato ñamen ka problem ko ñata salwatu man tar den din ka ko nim mon ko sap wolem telefonati na ko sap fay ko dem alan saro so même be kay tan ko to man tra wala sidol kam bol kibal man son tala tuwa bu to ñala europe tal man ke fendi mera harami ar pour moy te halalu ni te habbe ñini mo fendi mera data moy dawda bari momi yalan ko tele faka ngaba ka mora musin wala dino la wata ke wala moti me yaron ko abe sirin america wala nda momi yaron ko ko kala maji so de wulen ditama hani karanta se budu kini maytana malo so ta kel mo ne prot la maji so mo le prot la maji so le me yaron ko karanta pa pareta se tan na banko kan imma dara si sandro wala nda se capital ko no ay karanta mallo bank wala nda ay karam mo lo se nga nyano ni ko maji so na wala bare de mol be do eta si america e man karam bu yele e kamo karande data dina kuto je ena murnam banko ke ko na marab misil molla dino be ken wala nyaadina so kaytan ko man tar alfa Allah silo baba dara nga ko wati ala hayato be kamen wala nya embassy ya no si fanta man fadina ko kun hani bu ko men iko aya so bu ko me ka so asafina angare kan asafina arab kan ay bu ko me ka so asafina angare kan asafina arab kan so kaytan ko manke modi men ko dino londo babu amanti ko mbeta arab do be dino londo soto mon be je men yalo babali me ka fa imam babali men yalo dara wala karanje electricity so gambia na imata tumule ko le ko imam babali ko so mol bu ka faham imalum menem londo wala problem bari birin gambia be yalo nyinno fon e dol be do amin be la kafo ko na ko ate wulude sate min to force gambia nyote je amone ne man soto o sifa o ke ngal bari nyin ngaro do bi jalla fta nyin ngalo la ko e mundu alfen wa samania عندما غادر شيخ بنو درامي بالمجلس العالي للشؤون الإسلامية so ako kola min 2008 kana fo bimbe tembo min do insafo man to tilingo man traje kubukata ku femman betiaje biring banne Sheikh Banno Drame hafizahullah wa bi ay mugadarake ay wala fa diamo ko so lafta yow nukta ko ni molla so comme ndala lafta damim fola fo comme alafta fitino le sambala na Banno Drame ning supi sami kansulla kebal tema woltemo be kadu hani bi womo sunniyalti hani bi akatama supi sami kansulla yamarola hani bi aba wolle la kuonoma lafta wo blato nyin koyndi so mune mala problème oti woto faka se Banno bulani diamo منذ أن غادر كم برين تمومين نسي بنو عتي مغادرة في 2008
biri wo kola dron subi sami kansul kuma na keno je min betiat wala be safare mbuja ndo ay wala fo ada ala kumol so le vrai wala ko ni molla ha o kuma ni fana manke toñati kuma ni manke toñati se bandin be majlis o tala be do kala subi sami kansul fo ala wato ni ikabandale bir wato ni made natna se mo lamin pour se danot ila badiya mankuya ila teriya mankuya hansa bele ko dron ko talibol ni karamo bele ko dindingol ni la keba hansa sik banding aboda mayli sola executive ni kono ila legend tamfizi aboto kono baro nyawir ni majlis soda beje danak bawela miro mentala miro mo de menta be wala adu yemel londi kar ko tanu wol tanul atalla mira folol mo ama tamati no la jamano adu momoy ka xamni la ko ete dogol men da temi timmane mo bi noma ite ko wala fana sewal timmane so sik banding wali kilim mantar ani majlis soda wali be ko kilinne be menta be wala ani be ko kilin ade fa fala diyam kono ko sik banding ne yela kapo nyin male GRTS ate ko birita kar kankula si jeju ay tan dara ko to ning sik banding ko ta kar ko kankula ro GRTS ate nyina taw to nyaram imanta kar ko kula ro kuma ta yakunya manke onya baro nyaram sik banding ne la kapo nyin male kaje ko fitna kapo la male ha o muto nyaati ya ya so sik bandin ni masayakol be ko kilinde be menta be wala to wali kilinta ni tem andu be fen tamandi kam bi sik bandin yo le wadata to nata ko wala timman yo comme lafta nyilinga aman sabati yo lafta do fana nyilingala ko rawdatul majalis biritol nata gambe banko kan mundu alfen wo 17 yani sana qabla al madi itol mu kafo dimi alon ko moli sonte la lendu mo jamale fanam be no makatu itol be alfale no yalfalle noma andu itol be majlis wala fanan no o kam ma bankoro la fona ta tara ala kuoto mol nata bula ko nyin noma so shwaya lahza mara so janning ateka o fo kunun teleto audio findita no mi alon ko fengele o fo mbota nyin kenno fo kande se banni o wulunyole o fo baba drame ako kete kontane bati tumomi ne president o tolo banko mo be sonta o kola yalo wo hanata fe kamen fo itlaqul kul wa iradatul juzu amma o fon keje ndal usuliyin baate ko comme banko mo be le sonta o kola ila tombondiro ni banko be le dunya tawola yalo baba drame wole fo audio ko banko be le dunya tawola wole mun tenite dunya tala subi sami council fon dunya tala kad ni ko banko be sa me restetna so ate fana nata kunun ka kumo nyim bambani kaje ko rado ma jare spiritual lota banko bele sonde la kuola alfali e noma kuola le ndutol fana be alfa kuola noma e wala tinna mol sonde la kuola ete se mol jabi no to munela o fama ko wala segisu mo me yalan ka manke to nyaade etol yela moto lo wolende malam famoto kene famoto ko tata santo kata rawno laji santo don benga ka lunta wal buya ni wal wali ko luntan karna be benduna imme bela ko to walla hanni man tira ko ha sa to nyaare mu so walleji la sata do may tan de wede men do be wada so mo fen de me alon ka ma fen men ta fulan jo hanni ata banko bele be tol kan muna mola siye to katro wala nyino ko mo jama ka nyine ke tolle siya to mo fen de me ala man kumba men kuma ta wala katro to nyaaka kila solo mi afamo le ko lakira annabi mo ina me ya ko mo sawal be tarlam do be je min bina ni mo fula do be je mo kilin do be je min bina han mo kilin tano son to le siyata to le kete to mon ke fendi men kumar wala mi katara ko nyaka so ila fana ko banko be to le mo fana mo ko malde man ke to nyaati ko men ngatam binen se juje men koy kunu men be no man ni ga sata ri tata wala ndem man ni ga de typical tribalism kumate nga man ni ga de mo typical ha ande fana mu man ngolti maybe askeno hana tan mamawol dol mu balantol leti walla manja ko maybe yo son ka skena to skena to ndem typical man ni gole ma fo bila fakr amanke fakr mo fakr ku fana dali okay hay bare mu fana tabe koy kan se ko sta ngol mbuka mur kor yakam baake de na kol be koy kan de man fadda ما في مشكله ورينا ساتل من من ka satul itata wolle itata yayi wolle to ka fute makay tan ko ngamole to lo mi anan ko subi san ko ta ko mo le sai ni na tay ko le na tale ba fa le bismillah e wona fole e be bismillah le sata wotale dun taw na ta kana ta mo tan dina e ba fa le bismillah na baro may tan ko tan men na ta wole ko nyin kabul ha
alimanta gambe sate ko nambe to idara men to amanci gol nambe kabul so ko woni manke to nyadi ka ko mo jawabe to let so wo kamal comme ka society filindi ha kamol la miro jakasi ka ko be dundi bol nyokon banko mo be yalan ko asimato banko la ko be katarawol man sakundal katarawol official katarawol dino ban marlal fanan katarawol jaman jelle bo do foto jamal almamol mara jamal men ko be ko de jamal almamol men itata nya almam ke wala no ismaila bela wodio ya fintin kala ko moko ko itata no mal ka mani ne ka fay ko ngakran karam so itata nya ka dayel abitu ka mo fanan kala ko koy kon tati dala no ka mani ne nyawnya ya sambaji bire Quran karanka janni be la toloro ke wuse ta tata la hajo bire ake pareta ko mole ko ñun pareta tan doyal adum ko di ñinim tat nan yenta doyal ngamen soto wala siata ñun kamen soto ko di kutat na ngabule no akoy mole ko nek atran tele nga ñin tolon bi tan muna doya man to bari kun to to no mo ni yalla koy ko fatle man tan ñi haw ko wol wol kono nemi mo sufira anal tasabe bala men ke la boke la kun baro ni mo la ku dañu kun ko men ñi haw ko wol ka topulari ñi ko no me palatul no ma wol daman taw majlis soto ntol kundi ngam kum pangal no men ka keji aske no fanam bola jam bar nin tonya fona ta mfale majlis soto ba ifale majlis soto mamala mati ba tankala mati ba majlis soto no mu kulete mera mon kum bo be lan nga bola tonya no bari yalon se kabiro dula kilimbe jirenta kan jakal baki moron tenga mira kila fandi ma wo fata kafiriya kono kila wala fi sara molbede annabla lut wana jena wa ahlahu illa imra'atahu kanat min al-ghabirin Umar ibn Khattab abari Abu Jahl wo fana mu mushrikol sonto lamol ni wulde ka fo im fama kada wa kada wa kada so ndebu ka fam fo ñunuli ile ala lonne bangu ye kila lonne bang fo mutema ma wodatu fam wala problem wote ala men ko qur'ano kono do ana bi mon namunan na ke dante mole koy sabe kon dol fañol tata men ko kono mu tonya ta dum be kula la wadat no so nda fama ni ta fama mama ni ta mama man kuma men kuma da wala mun tonya daga bulon nda kundi ngo ngama ji so karanta majliso kono ngala mun ka tamaji fama akaran ka majliso kono lan safa majliso lo mbama fama nafsu se aman jere ko wal besa bari ningo silan tonya nde fa kanyine keta fa kanyine mama kanyine mama mu nyine to man kuma même kuma ta manem tonya ka bolono wala ala kitabu ta ninki la sunna aniko wala muy jaw folor so la nani ko ya nkonte man ngol kam fo ka tiya kero do bani ake fu daje ti kam ma fam tanaqud hada tanaqud lago na pesa mon ko wala so wala problem wala sa ni la fanse wala ni wala bari janni wala fte ñi ngala kuma kirim fana ako rawdatul majalis ako rawdatul majalis ye gacha ñini sufisam kansul bule sinya jama wol ke bang so mol ma wo ko ñi long munatinna anim foya dani le lafta ko long aywa e ko ka fo mi alon ko telota mbi ngal ko sufisam kansul mata gambia ala dina ka fol bela itana da yaade ko itano be mo fulan dini be kun takrin ime kala e quand même ko tandile yo kala mutandi ka kuma yo wala kala mutandi ina ta keba kala bun ko ne kay kon kana ka fole lo na ta ko le bunya fo a ko basije ka fo na ta wala pour ka dino fa sam fanam ko bete ron ku kende yo baruma kendi ko aman wali men tata wali komen supri sabi kansu na rebe supri sabi kansu wali nan tan bita supri sabi kansu da hek ko roste to itaji ye taraji ya fo ko na ta ka fole lo dum tasdila ko lo me register al ko bari mo idaro se pure no mala suole kono manke sum sami kansul so ni taw ka fo nyillo foka bag odi be nendro hebe mo sifa be fol alfa be na itele ka fole man tasil men ko dama register ko amalum amela ka folo ame suti ko ko mi sanjeri kana le taro sabe ka di wala ka fay ko alla wato bandar albe kele wol ko atul mu jumaale ñin ngaro mon dama ci koy jurute la bar ko na ta diba te to jabi ko mu yabate alfa ban ko sama lan touré ci geñu li ka yabate la mu ne yabate ma
so aka ko yata baga so ata ka fenda ko ngasiyo nyini bolle na nyini bolle man son bolte sonnano ba man ko man fole mobo ka jutu ila e ko na jutu fan so nim monata ayala ka fola mete hada ade ko man ke alfa ko be ko la manni walim fanan ko talabo ke pour ngasi para ka audio lel bondi ka fo la tan niesi wala ka tara disse ton be ka fo la tapere niesi wolte dan ko ne ba ko nyamato la ka dia sai nata to nyaato ya ko mo to nyaade monata na berin serum sum sa to na conference ba ko mandi e ko mo yalla ko dalilo be bulu sum ko nyinto men ka balan ka ko na ini la kitabul na wala ni dalilo ni mona ni man teta ni atra ko to nyaato ite ko siyo nyini mo bulle ma soto mo ina raja way siyo kanko la ko mo be la fin duniya dawde sine yene dal ko mona ni man taji bari to sonna tara ba ni to nyaade bu dalil bu yalon kunun kende woni ne jaman ta ben tan sikki ta diam man ta diam ko dina masailul bita diam na wala ani ko bani dia ngam lay carte de France ni diam ta dina masailul la tabi da fulare Barbès wol Champs-Élysées wol ni tout d'affaires wol ni you know wala nyaayala mol nyaayala mol kama tara yaaje nyama ka tawol nyama ka ke wol nyama suku yara nokka yara wol ya jinol bel tolong ya Allahu akbar aka ko yada nyela dole nyine ga bayna kawse nyela dole nyine ga asma nga ngai ga bari ngai ko ruhani ma ka to la ruhani ngai mun ruhani yolde akwai ruhani la konye ko fokal jinni dunal malaika ngai ko wala shayati nol yalo se kabiro ako mbe kuma kilin dunal malaika wol sembo da jinolde maramo fasara ko sembo da jinolde bari malaika ko fanasi sembo ngai ko wala shaytan nol alam na okay sego aka ko ya na nyim fana mun na ke kendo dolda be kondo na baake assalamu alaikum se salamu alaikum la sambar na ni bare ni wallahi no atonya kafnyo ma kende bebo ku killing tonya lan kay kontan wala yo Allah struggle nyengi no alma ali aldima amin ay basiri mon kan no manke silote fo ala sa wa nyaro boy kan akwai de fon mo nyama la fa wallahi no kay dia mo man di antel o ma no bar na bori folo wala baraka no baraka سيقول إنهم الشباب والذي ما شاء الله عليهم والله عندهم غيرة كبير ويحبون المشايخ في غير سيكيب وسيعمر سيكيمو جارم كوندين ونين سيكيمو سيدي كول ما شاء الله عليهم والله وفقهم الله بارك الله فيك وكوكا كوند يالا يتول كافو يتول فانا ميني مولتي نو سو افاول ينيني باكله سو افاول كافو يكود ني توابو جيبه توابو سو نالا تيلا درون يا كوندو نيو كوندي انا رو سو مو اتيكا كيلا موسوتي لا كاكي انجل ماركلتي e kab jaman passeport so de ka fenge so yitol kab bata jam sumi akono so yew ko do beki afawol ni na de kol ko de ka fa mbe kal wala fokar fula ñaat bari am nga jagalo fa fawar so yisu ete ko do ki doye ko do ki doye kuraye ma ko e kana tro fo dingo be jata ma so wala do ma be ko man kay so to ni ya fa ka fa ko mo robo ka fa ko wali me kame fotron to kamol sondo mol jo yande ke filinde bu ko tonya jeno wala tan ning are momin kande sondo mo boto kono ikana kam fa ko ni nabaka bari inshallah bina lo so dum dalumi alon ko be diamo bunda ni ko kala bunda mi ala ko mala baka sego de ni time so de nyanda ka shababul ma ko kula baka ka do fawol ni date ya yate tasabayo mini bulo ni tasabayo ta min kangoto woka alaji wala ka be jeex ñing ko na manke ñimbe kira baba ñim fo ñami ñim ka dro ñim so itol ka diamle ko alawol fo mol ye bowol kalama yowol to fanan koy ni mol la ni wato sur inshallah bari se audio ñim pleno nsa fo ko fanan kunde mo tambita jida ngalo no menel ka tamadi nsa tambita men nga menel jense dol fo nonu ni mo do ngani sita yo nañim bulo nga katume jamala safa nga katume jamala sare nga jiyo ko na nim ba ko na nim fonyo ko na nim kamala nim ka kisinkir ñal ko
seko yalo nyimoli idol amanya nakake idol fango dol ka diamu ikono wol man kule fango lo moriat wol man kule fango lon kolto you know ngana wala boy anala bete ya bali afana mbe nyawne tul min ka prawtal bi ka nganya ne tul malo kawsu manke mor ba kawsu manke mor atamu fensi nyailal adu rodul majalis ngi jamale fana no men ya ko tembo te ko modul fole ngol fole ka jakal amanti ko ka yani lis adda yani ilm al-ghaib lakin akhi lahum yani ma kana yani tangol men ya ko ngadol jennyala men ya ko moli tan nan men ya ko ngi ngafel lo la ko tembo lakin ma ko da astamit nga fe ko ñu mu fenet mele mambe de jenta ka jani ka kam man ne kan yi jani kan yi jani ko fenet men ya ko ka no mo lo men ya ko le mo rawda foundal di fana sonta kundi ngamen ta fem bulo la ngamen sarin jiyo ko nga sarin timba ko nga jani nga do ki jonkol kono nta fam bulo siyar sita hol kono kaburol kono so wala na be kumala ba ke men ya ko fendo jin kolto kal findin kala sida ni mol ni tata youtube ya sahiru taibi ba taraji sudan ko le ma hamid adam hamid adam ngalo yala silsila nyi jibel ngala silsila nyi doji safhalto muzammil faqir la safati ala maqtani samana jenga doji be abe youtube ala jama balle be silsila jama balle yani ay ko jama la fodi ni o jibe bena fasot la inshallah mbe don kerker la o inda ko nyun ta ke kacha biden se danyi tumando se audio nyim pleno karunde supale tabial yalo ni jaf abokat jabi ndafa man siman folo yo kendingo ko birin so jebi ay tan dala kala ka fo nyim man bank be ka para mu man ni ka wala si wal ba ke ka wala ako hani ako sigije ko baadi ma dola be jel bem mu ko su jabi mi yalo wala tawfiq la mudiro naibul mudir tawfiq karam mu bande birka be ka fay tawfiq yo ke bani manna time wes wo sudo ko dira ala moy drana to audio bonde jin suma da audio janya tan sina audio jim mo diam okay aman sari ba ke malo fe ga moy la kan woni man sari ba ke diamo kangam appelé amo men taraje molen kol nan ka bo darkhay akoye tele radio yele yaki be bere ce mati ne wuci le radio yele ben da kuma ben fe wala mi yenta natara ya bi ko ma ibrahima ja ji na ka ba ko ido ma ko fi ali mo ben dole ka ba ko dama na rawda ko adu man je rawda member ko adu da da ke ma modi akonya na pesa ran ka bo dole ko na mando so le na ba de sa mo ma do yo ma da na ke ram sa kata kada wala ma bari na be mo yere na re to na me ko ma da ka bo de ne ba ni ke wala mo men na ka islam ne ro ko man ne do she adu mo man yan pempo la men ni islam ma ta Allô? Majlis. na makana la Majlis nyari aku ni daral ni majlis. Ba bo sibrin ka so. Onda ka sidi. Nde ko ja to be. Onda re wala mo. Are biti ko banda wato menna. Kare ni ngar bula mo cha. Ila o secretary ni mo pode valide.
manyala na sitri mata ko de ko da ya ka ko kulle atay men gonde wala mi ko dita be valide ko de ture nga na sitri ni ni ka ba sitri ka man na mun na ala musoro ulda ko te nga ko musoro ulo nyala na sitri man na ka ko de ko da ka ko be kulle da sitri da taraje ala raja da makaro karna ko nyema ndo da gambia da wa ko ndo sabar ndere jero ndo ne atam nyo lewa to gambia de raw makas masram ajere sa raw madara sori men ko marlen karandro gambe jabe madara so e maji di wala be modi jambe manta ni se ko ko be mamma ji so mati adu be bana fa ma je maji se do na wala do ndo kiri je o membe ko ndo le manje maji dole manje maji so par ndara maji so ko nyane ngara madara so par ka bonde be na bandira bandira bande akha be keje te malle dai ji ta kana ji man dara je fara because yembe ro chi e proka chi ma la ma ba ko sura kamora ka sama ko alla secretary ko era ko na ko je bendo so ko ko ne ko kula tiro nyali ka ko bonde be ka ko ko ronde be la member nde be la responsibility be ka ma jam nde ma be ani le be kabira be ko nonte fara ka ko no je because malo haraka andi malo buka dawa mako andi malo buka dino sibende ala gambia ka because ko nde te mo men su be da ndo ka taworo le bay je te ma ronga ko ko na ya nongo gambia musumo be lo ta je ala la karje kangula muri ya kangula tade ka ko men doro ka bon doro ma ito ndina jero doro jero wonde ndi mudala ndi jebe gambia be na ko la gambia karna be ma wala majalis ndi ko ko staji ti ba na tade adu je adu mango ko ni ka ko ba bara ko danda ne je me ya na malla ka ko ila do ko mamba na bara me mamba ko ko kabila ro ni dande bebe ko ina da dira ko gambe mo klima mamba ye ko ila bara jagar cinne be mo rawda na la position ana le executive member ye ka bolo yo ka bota manika maji so be jan sanji tan saba maji so fana do be je mede ngambe lo je ko lo je sorbanen ate jabi ko yalon asama mara mo be kanja yakuba sorbane wala tata majisira ala tama kullu saudiya ibelare ndeka usajira la ronga karimu be la ronga nde ni ka rabida nde ni ka gaza se sorbane o bas tanna no men sama nanga majisora ta saudiya ibe ta lanya la yedani nyala ila tan na bon ko so manda ne motora ka ci ya ci na kan be orne kan zoro so kabiri wogeda nada kabon bije jagalo wende muloro manyindi ko gambia e wato kambula ni gambia boleje awda ka wato hana kambula do lonna mene sariya ke parti ka muslimo mengo fun mune de sariya labda gambia lonna ni sabe ya de formal ko moli alamo rawda man je islam ko rawda man na do kura rawda na da fitna goto anu fitno dam adon ala ko wata ko fitna kadu sibanna alladhina zalamu khasa minkum khasa siban ka zura dia ale bodere nde man jere ne mbade atele je afaye bondi je tije to daraje asto kala je malla kala je ay bondi na fitna ko nde dan de bi na ko la ba dan de no itu do galo fitna ka to musina ka ko men ko sekren ka saudi arabia ya itra e ga sa itra ko ma dawli ya be sekren ka so itra west africa be ya itra jawra ya adam baro be ya itra ka ho be tamaka adana na ka ho do alla ka ho alka ho na ka ho di sanga wandi ka pesa ka ba men mata ka be dino
ko fana jenjen ibala sembo dial sibirin kan so rabo sembo no mari alo ibala sembo dial sibirin kan so ka mulo ka hora ya na ko dito akana nyabi ka boka ka gambi ya mur fitna dino memang jedina adi bane yakuba jabi belarin din na roka liman bije su de su shi ka adi ni ka ba so ma be to la boko mak sego fongana na fo jenge ngoke ba na fanyala ke ba ka kadimile de mote keri mi alon ka lafta fanyala nyin ke ba babe tembo min do kanye wala na ko ate la ke ja bondi je ke ba nya fan ko ni teren ke je bondi je bari no abele fay ko yalla to fon le ka be ko alam nasram bamba dasiro ballo banda sira nyimmal la fi nyim ko blo banda sira la tawol amal la falam nasira la kalo banda bari seko bari yalla ne le dakilim fon bi mo do fa muna ne tol kam moli kafu nyo kam forcer bari ngam la ta falu mino ma sa fali yakfu ka ko da wagar ñine ke Ismaila be fana ya samba jete yalo ngat la fula yango e sufie hani ya mindi nasa bidon la te tonya fono la no momin katta sa boyo mini account da duma jiwa sando jiwa ka foy ko ñi hajo jarata ñi ndingo kay so mo wetu wabu du ate fo ba to farm egando football sego ne to ko ji manfen sabaka gara wato billa baraka wato sa mbaru nge bulaje inshallah mbe diam la whatsapp la ni wato sur rakote ke bidnillah sina jibe yo mbadi ngolo inshallah mbe diamo danna jang wato frata rasal hakobo ni wato jam fata bida ngani do man no soto kana ko ni molla kuma amu misil mo be ka wajibo to nyami minul ka fo minul ba jibe kan mbe almala mbe so ngani khalso la jaay mbe ni sawabo fe nga kumol min fonne wala ranson mo kono nyama min mu toñate ala njeri ni toñala en ke multimi alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu ulaika alladhina hadahumullahu ulaika humul albab allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba allahumma اهدنا فيمن هديت وعافنا فيما عافيت وبارك لنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك على بركه باك فلندو على بركه باك مسكو فنان كنتنا واتو من تامندي fo anyu wato dimol la ka kodol ko inde inshallah yo almalen bebe ni sababu fi ma salam